Let's open our Bibles to 2 Corinthians atong tiwason ang atoang pagpamalandong niini. 2 Corinthians chapter 12. Second Corinthians chapter 12. Looking at verse 8 to verse 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to verse 10. Dapiton namo ang atong mga kaigsunan nga nakig-uban kanato online. Please do join us in the reading of Scripture from 2 Corinthians chapter 12 verse 8 to verse 10. Ready? For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. We have been looking at these verses for the past 3 weeks and have considered the Apostle Paul's prayer, which we have considered a few weeks back in verse 8. Unya niadtong miaging Miyerkules, the Lord's prescription and provision of grace. Verse 9. Tonight, we shall look at verse 10, completing these verses, and consider the Apostle Paul's perspective. Kung atong mahinumduman si Apostle Paul, diha sa iyahang pag-ampo, nangayo siya og iyang gipangayo sa Ginoo that the thorn in the flesh be removed from him, which is somewhat natural to any man. Kay ang natural tendency gyud sa tao, hilabi na og naas mga sakit-sakit og mga balatian, nga ayuhon gyud dayon ta sa Ginoo. That is our natural tendency to seek relief, if not release from the pain and suffering. However, in the case of the Apostle Paul, bisan pa man sa iyahang pag-ampo, and we know how he persisted in prayer, the Lord gave him that prescription, which is somehow not in accordance to what the Apostle Paul had requested. Nga diin ang atoang Ginoo nagatubag kaniya in verse 9, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. And then he goes on to say, Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ug somehow, sa diha nga iyang nadungog sa gikan sa Ginoo ang tubag sa iyang pag-ampo, diha nato makita ang kabag-uhan sa iyahang panglantaw, sa iyahang kahimtang, sa iyahang sitwasyon. Nganuman, tungod kay sa gitubag sa Ginoo kaniya, iyahang nakita ang tulo ka kamatuoran. Una, the sufficiency of God's grace. The sufficiency of God's grace. Nga huna-huna ta sa grasya sa Ginoo, we realize that it is always sufficient. There will never be a time that God would run out of grace. There will never be a time that God would fall short of grace. Kay dagaya ang iyahang grasya. O tungod ni ana,
somehow sa hinahinay nabuka ang mata ni Apostle Paul. Kay kung imong balikan pagtanaw ang verse 9, ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for thee. Unya, iyang gipadayon, for my strength is made perfect in weakness. So dili lang ang sufficiency of God's grace ang iyang nakita, iyaha pong nalantawan, the strength of God's grace. And what is really interesting here is the grace of God is made perfect in weakness. Buti pasabot nga, it is when you come to a point of acknowledging that you need God's help nga diha gid niya ipaambit kanimo ang iyang dagaya nga grasya nga magtabang kanimo. Unya ang ikatulo, sa diha nga nipadayon ang atong Ginoo pag-ingon, my strength is made perfect in weakness, diha na there is that shift and the change of Paul's perspective. Nga niingon siya, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities. Now, there is a sudden change. Remember in verse 8, ang iyahag yung gipangayo nga, mawala diha kaniya ang iyahang infirmities. Apan sa diha nga nakadungog siya sa tubag sa Ginoo, na usab ug nabag-o ang iyahang panglantaw. Bisan pa man og wa mausab ang iyahang kahimtang, ang iyahang paglantaw sa iyahang kahimtang maoy na usab. Unya, mao nay nindot kaayo nga ato ang ma-experience nga diin whether you be in infirmities, in affliction, in necessities, or in want, sa nagkalilain nga matang sa pagsuway sa kinabuhi, nga dili ka angay mawad-an sa paglaom, but rather taliwa sa tanan nga imong giatubang, imuhang tagamtamon og namnamon ang grasya sa Ginoo that will see you through sa imuhang kahimtang. At times, the Lord would allow us to go through the suffering and come up victorious. Although, mas komportable ta that the Lord, at the very first instance of suffering, that we would want the Lord to remove us from the situation, or either the Lord will remove the situation away from us. Muna'y sagad nato nga gustong pangayoon sa Ginoo nga kwaon ang problema sa atong kinabuhi, or kita mo'y kwaon sa Ginoo gikan sa atoang problema. But somehow the Lord reminds us of His grace that is sufficient, of His grace that is best experience. No? His strength is made perfect in weakness. Nga diin naghatag og katagbawan diha kang Apostle Paul, that he can only say before verse 9 ends, most gladly will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Coming down to verse 10, our text for consideration this evening, I want us to see how the Apostle Paul's perspective has changed. Look with me in verse 10. Sa verse 8, determinado kay siya nga pangayoon niya sa Ginoo nga kuhaon ang tunok o ang kasakit o balatian, whatever it may be that he is suffering from. Upon you look at the change in his perspective in regards to his condition. Verse 10, first part, therefore I take pleasure. How can it be? I take pleasure in infirmities, and then in reproaches, and then in necessities, and then in persecution, and in distresses. Kung imo nang lantahon, iyang gisaysay diha gitagsa-tagsa niya ang nagkalain nga mga kahimtang nga naghulagway og kalisod sa kinabuhi. Mingon gani kag infirmities, bodily affliction. Reproaches, mga paglutos nga nagagikan sa uban. Unya mingon kag necessities,
diha sa imuhang kawadon, sa imuhang kapobrehon. Unya mingon ka in persecution, kaliwa sa paglutos tungod sa imong pagtuo. Unya in distresses, sa kanagkalinlain nga kalumindad nga ito ang pag-atubangon sa kadaadlaw. Whatever it may be. Nga siguro kanhi mauni siyang mga butanga ang kanunay niya nga pangayoon sa Ginoo, take away these things from me. Apan sa dihang nadungog niya ang tubag sa Ginoo, nausab ang iyang panglantaw sa dagan sa iyahang kinabuhi. Nga nakaingon gyud siya dinhi, therefore I take pleasure in infirmities. You know, mga kaigsunan, the Apostle Paul's experience is a powerful testimony of how it is to be trusting in the Lord in spite of our difficult situation. Sa gisulti ni Apostle Paul diha, wa na magpasabot nga gikalipay niya nga naa siya sa mga balatian. Gikalipay niya nga naa siya sa mga kasakit. No. Ang iyang gisulti diha, I take pleasure in infirmities, not because of the difficulty, not because of the pain, not because of the suffering, not because of the danger itself, but because of the benefit that he enjoys and experiences as he goes through all these difficult circumstances. Difficult as it may be, lisod man siguro sabton, especially sa mga dili Kristohanon or even sa mga young believers, there is pleasure in infirmities. There is that extraordinary pleasure in affliction. Dili but wa na magpasabot that we enjoy going through it. But we know, as a child of God, we know that as we go through it, we experience God's favor. We experience God's blessing. You know, mga kaigsunan, kagahapon, I did share to you and to all of you that it was my schedule. And all along, I did some reading and research about kanang pag-insert anang catheter. And most of what I've seen in the internet is that murag pareha ba sa dextrose nga butangan lang kadiag standby unya na ay gagimaw. But that was not the case. I actually, kung atog yung isipon, I underwent a minor surgery kagahapon. Kay implant man, wa gyud kay makita diri. Tuas ilawom ang tanan. So, what to do? Muatras pa ko. dito na sa kanang gani aligri pa kayo kay now. Dito mi sa clinic unya ang order sa clinic inguman nga proceed mo dito sa kanang OR sa Sibudok. So dito mi pag-abot pag yun na mo dito kay ang gihatag na schedule sa doktor kay kaning naapapod siya pirahan lain ba sa panhiya lang alas 2. So abot mi dito alas 2. Unya ang mga nurses ningon nga naa para ba gioperahan si doktor open heart surgery kay kuan man lagi na by God's providence we came to know this doctor pinaagi sa katong original gyud ako nga doktor nya tungod kay ang kuan diri nagtapot man lagi sa ribs ba nya kana siya is a thoracic surgeon thoracic atong nakatunan kagahapon atong Domingo breastplate so naa magud siya diha gud so iya hagi ng specialty unya nakanindot ana nga doktor kay dili ba kanang nabitay uban doktor nga hamag din operahan ta na mao ni presyon ako operahan ta na pagtan-aw mo gud niya in fact mapasalamaton jud kay ko Lord imog yun nga providence. Kaya nga nung pag-ingon niya, pagtanaw niya bitaw, siya nga, adi siya tika operahan, mukuha lang sa tao gamay, kaya atong tanawon o unsa na siya. Which is
dili man ta mga doktor pero murag pinakanindot kayo kaysa og diretso lang hamago niya igtan-aw di ay naa unya wa makuha ang tanan. Unya sukad niya na mga kaigsunan. That's why I'm encouraged to really consider this verse with you. Kaya nga naman, kagahapon I was caught in by surprise. Wala ko magpaklaro ni Mrs. Nga pag-ingon pa yun nga, ikalapas na sa alas 2 sa baser, ang procedure maura pero ang cost sa mga materials to Karolo nga gamiton mo increase og 50%. Norag na surcharge ba? Overtime siguro sa mga unsa diha. Unya kay sawa damhan ni gawas mo gyud ang doktor kay siya ko iningon ang mga nurse mingon gyud nga wa man magpahibaw sa doktor na mo nga naa siya appointment sa alas 2. Nya ni gawas mo gyud ang doktor reg ana gipikpik yung primero gihikap din niya. Say may aton ko nga katunay siyang tawran na tuguan ana ingkong oo ingon din siya sige di wan himo ang mga kay kami po, pag-ingon na 50% nga patong sa lapas alas 3, mingon na kong misis nga, murag, ang ato or bang da, igo-igo or ba niya, gani, nadila na to isgutan ba, pero almost 6 digits ang entire procedure. Unya, umupatong pa og 50%. Di, ingon lang ko nga, mamalik na lang tawag marol, niguwas bitaw ng doktor. Why nahimo ang nurse? Gingnan sila nga andama kaya ito ni atong tauran. Huwag ko kalibutan ba? Kaya nga ako rin, maura gito na makita na ko sa internet. Uy, mas high-tech man de. Pero nakuratan ko, pero nahigda naman ko dito. Anang mo atras ba ka? Nga, sulti og sakit ha, kay hiwaon ka na mo. Wow! I was given a local anesthesia ang kaning akong part diri wa gyud gitirahan ko niya mura ba gilingaw-lingaw lang kog istorya bitaw nga para nga giving hatag og oras ba nga mo epekto ang anesthesia ba gisigihan ako ng istorya so tubag lang sa kusitan na nilang pangutana. Pero wala. Struggle la hiwa am din ni. Habi ba na kong agilas ugat niya. Wala na gulya pong dextrose nga iana. Implant man di. Ito asilaw. Mabitaw karon murag di pa kayo kahunat og kanta kay murag muhuot dito sila magmamati. Wag ni ko kabaw kun say dagway aning pormaha ani. Now, it's not that I take pleasure sa kadlok ug sa mga kabalaka. Di kabayran ng kabalaka. Niya. Si Missy kay kami rin manduha. Si Mrs. kanunay na nilinya na dito sugod sa cashier. Kay taas mong na. Ang kadamuan namin na sa doktor, ako isuod yung ko diya sa kanang laboratory o sa kanang ilahang kanang operating room. Niya si Mrs. magkanunay o hikay kay Dati, madaghan na pasyente diya. So, I was really on my own. Nga amog yung una-una nga, dali rin kay Suda na. Hiwa mo dahil. Mabati gini mo ba nga naay ni Kat sa mong unod bitaw? Although way sakit, pero mabati ni mo nga hiwa ka. Nya pagkatitiod na nga ni epekto na bitawon tambal, mabati gini mo nga gihawom-hawom bitong katitir bitaw gianana imong dugan pero way sakit. Pero mabati ni mo nga gilihok-lihok. Now, dili na maoy gipasabot ni Paul that you take pleasure nga giuyog-uyog na diha no. You take pleasure in the grace of God that enables you to endure.
Kay bisan dito, pag ingon niya, hiwa-hiwa, kakantahon ko, pero diri lang ko kanta sa kung una-una. Gasige na lang ko ampo, gasige na lang ko kanta diha sa kung una-una. Unya, nahunong na lang ko sa dihang istorya si Doktor. Reg, akong hiwaon ni mong kana, gamay lang, gamay lang. Pero wala na ni, talab na gud ang anesthesia. Pero mabati gini mo ang pag... Niya, kaya di man kapatanawan, maingon mo sila nga lingi isto, Niya, basig, may kuryoso ka, basig niya matarog ba? Ay, stiff neck lagi pag human. Now, it's not that we enjoy going through all this, but we take comfort because in the midst of all this, matagamtaman nimo ang grasya sa Ginoo. In fact, sa paggawas na ako, wa pa man mahuman carol niya, ningulngul man pag-ayo akong likod, I need to take some kanang pain reliever. Nananghid ko sa kuan, nurse nga, naog ko kadyot ma'am, akong apaso na akong misis. May gani kay, sa sige na kong hangyon, isugot, ang balak-an na basin din sa sibat na sa namayimpas. Parehas ato previous ba nga, nanawag taon, asa na mo ma'am, nanapamis ka asir taon, wa pa mahuman. Muto na lang hito ni naog, maghuman balik. We don't take pleasure in all this, but the pleasure that we mean is that taliwa sa tanan, you would experience the grace of God, the comfort. Nining suod na siguro sa duha ka buwan na suki na namo ng karitas diha sa Anitas, yan ay karitas nga kanang building, kanang naislay parkinganan diha ba. Na amigo na lang namo na diha ang kay diha man may maparking kay at least safe ba diha. Amo lang bayrandaan pasiun na duha ka oras. So mo gyapon to atong kuan niya. Ingon si Carol niya maka-drive pa ka. Siya nga manawag lang ta pakuha na to tong sakyanan kay basin og di nakaka-drive. Now, of course, medyo kay naam pa man akong pamati, pero sa sige na mong hinahinag-lakaw, marag na ulian ra. Gani, gikan sa Sibudok, galakaw ra may padong diha, subay-subay lang ba diha anang Salon de Rosos, Pharmacy, PNB, na nalahos pas Anitas kay namalit og paninit. Grasya lagi sa Ginoo. Gani kay kada human may magpa-check up, moagi man ko diya, mingon man jugo adto ta Anitas kay siya na pliton paan, ako mukaon sa ilahang aros kaldo. Ami kay aros kaldo diha. Kato kay nalangan-langan man nahurot. The point is, yes, medyo makalilisang ang eksperyensya, pero pagkahuman mo na ba gyapon ka og nakahimo pagyapon sa pag-drive na nakaabot. Now, from that experience, mga kaigsunan, I can testify nga grasya na to tanan sa Ginoo. Sa kada adlaw sa atong kinabuhi, it's all by the grace of God. But it is when you are really down, it is when you are really weak, it is when you are really helpless, and just when you think that dili na gyud nimo mahimo, anha pag gyud nimo diha ma-appreciate nga kan ni grasya gyud ni siya sa Ginoo. Apan wala magpasabot nga diha lang anang orasag tungura gipaambit sa Ginoo ang iyahang grasya. All our life, every day of our life, it's all by the grace of God. Pero sa giingon ni Paul, I rather glory in my infirmities, the power of God may rest upon me. Kaya diha ni mo tagamtaman ang fullness sa iyahang grasya. Not because diha lang ni anang tungura gipaambit sa Ginoo, but all along naa na nimo, pero diha lang yun nimo na-appreciate pag-ayo ba?
Parehas bitaw anang sakyanan nga nung na-seatbelt. Kada adlaw di man nato ma-appreciate ang seatbelt. Pero ignaan ay aksidente. Ay, salamat kay naka-seatbelt. Mauna siyang grasya sa Ginoo. And that is what Paul is saying here. Nausab ang iyahang panglantaw. I take pleasure in infirmities. This is not about finding pleasure in pain. This is not about enjoying the moment when you are suffering. This is not about being happy in times of need. Kaya naagi kas kawadon, mag-uol yung gawin. This is not about being joyful, rejoicing in the midst of difficulties. But it is all about enjoying and experiencing the privilege of having the grace of God operating fully diha sa imuhang kinabuhi. Difficult as it may be to comprehend, mga kaigsunan, but as the Apostle Paul testified, there is pleasure in infirmities. Unya, sa kanang maayo pa atong panglawas, makaingon kita nga, ayaw lang sa Lord. Ay, pinatuktok pa rin na sa kanang lamisa. No. Mo na nga, di ni mo matagamtaman diha. Pero kung itugot ni sa Ginoo nga mabutang ka diha, bisan pagkapila pa ka manuktok, matagamtam na yun mo ang grasya sa Ginoo. It is indeed a paradox. A paradox. Paradox simply means a seemingly contradiction, a contradicting experience. Paradoxical as it may appear, this is what we see among believers who have been deeply afflicted. Hilabi na kung gracias Ginoo, nagtubo usab siya diha sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Some of the purest joys can be experienced and manifested not in good times, but in bad times. Of course, wa po na magpasabot nga mangayo lang tag bad times, but the Lord in His own perfect will allow us to go through bad times. And this would surely help us as we prepare. Kay nga naman, kitang tanan, naamig kita ngadto naatay mahiaguman. Dili siguro susama og parehas magkaparehas ang atoa nga mga kahimtang, but for sure, each one of us at some point will go through affliction, would go through infirmities, would go through necessities, would go through reproaches, would go through distresses in life. Unya, kanindot kayo if you can have this outlook in place. Kana bang ma-frame na daan ang atong hunahuna nga ingon ani, mao ni kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Nga diin, whatever matang sa mga pagsuway nga moabot sa atong kinabuhi, ato nang mapamangandaman. Dili kay diretso din tang uyugon, malisang, o mawad-an na dayon sa pagtuo o pagsalig sa Ginoo. And that is the impact, no? The impact of God's sufficient grace upon the Apostle Paul. That in the midst of all his infirmities, he had that joy which he could never experience in good times and in better days. And that is where we can see for ourselves the sufficiency of God's grace. The power of God made perfect in weakness. And as we reflect upon the sufficiency of God's grace and the power of God made perfect in weakness, it not only supports us, taliwa sa ato ang sitwasyon,
but more so it comforts us. It not only supports us, but it also comforts us. It not only enables us to bear the suffering with resignation, kanang resignation nga unsaon taman og maogi kabubuton sa Ginoo. No, it's more than that, because it's more about rejoicing in the midst of suffering, knowing that it comes with God's plans and purposes. Apan, buot na kung ato ning klarohon mga kaigsunan. Kay kini siya nga matang sa eksperyensya, dili ni siya nato ma-eksperyensyahan if we suffer for wrong reason. Nga manaatas kawadon o ginalutos ta. If we suffer for wrong reason, you cannot enjoy this. You cannot take pleasure because you are actually suffering the consequences of your sins. Kay giklaro gina ni Apostol Paul diha, tanawa ha, verse 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, persecution, in distresses for, you look at the last part, for Christ's sake. So kung ugaling na ata sa mga sitwasyon nga gipanglutos ta o naglisod ta na because of what we have done or as a result of our unwise decision, now surely you cannot have this pleasure in infirmities. Kaganihang hapon, we had this brief conversation sa ako ang mama through messaging. Ako alaging na mention niya nga kanang ang katong doktor nga ningon nga unsa man sa gapastor o gipakyaw man nimo. Kaya mo lagi ang tanan ba nga mga balatian niya ningon taon akong mama nga kanang og sa panultihon pa na mauna na pasabot nga naningil na ang imong lawas. I do agree. But there's a higher reason more than that. And it is God's purpose. I'm not saying that it's not correct, but as a believer, your perspective must go beyond secondary consequences, because everything comes with God's plans and purposes. So akong gitubag akong mama, lagi, pero sige lang, the Lord will take care of me. And when I say the Lord will take care of me, in life, in death, O Lord, I take it as your will. Remember Paul? Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. There is never a losing situation kung ikaw anaa kang Kristo. Hilabi na kung ang imuhang pagkinabuhi diha alang kaniya. Now, to die is and will always be a gain. Pleasure in infirmities. We must be clear that this pleasure in infirmities can only be enjoyed on the account of the Lord Jesus. Kaya giklaro ginadiha, in distresses for Christ's sake. Now, sa sunod nga bahin sa maong verse, I want us to see how the Apostle Paul's perspective has changed. Ingon siya diha, for when I am weak, then am I strong.
Sa Kristohanon nga pagkinabuhi, mga kaigsuonan, there is always that what we call as a paradox. That we may find ourselves in such a difficult situation, and yet there is what we call a blessing in that difficult situation. Now consider for a moment the Lord's Sermon on the Mount, especially the subject on the Beatitudes. Turn with me to Matthew. It's all a paradox. Matthew chapter 5. Pilit kayo kung apil. You look at Matthew chapter 5 and verse 3. Ingon diha, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ingon pa diha, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Somehow, makita nato diha ang paghulagway ba sa Kristohanon nga pagkanyabuhi. That there seem to be a contradiction. But in that contradiction, makita nimo ang kadagaya sa panalangin sa Ginoo. And in fact, the Apostle Paul's letter to the Corinthians is filled with paradoxical statements. If you still can remember the message I preached in Bugo last Sunday, now it was filled with paradox. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. In verse 16, there's a paradox. Outward man perish, but the inward man is renewed. Then in verse 17, there is light affliction, but that light affliction brings about weight of glory. Light gani gaan, weight gani bugat. Unya ningon pagidiya in reference to affliction, but for a moment, but it brings about eternal exceeding weight of glory. Then in verse 18, it mentions about things which are seen and things which are not seen. And then another paradox in verse 18, things which are not seen are temporal, and things which are not seen are eternal. Mauna siya ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Now, if you can turn your Bible to 2 Corinthians 6, verse 10, you look at another paradox. Kamatuuran sa Kristohanon nga pagkinabuhi, mga igsoon. 2 Corinthians chapter 6 and verse 10. 2 Corinthians chapter 6 and verse 10, nagaingon diha, as sorrowful, yet always rejoicing. Sorrowful, masulubon, pero adunay kalipay. Now, kano sa pagka makakita na? Sorrowful and yet rejoicing. Muna nga ang tao sa kalibutan, di gid kasabot sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Naunsa man sila. Namatyan, hayan, nga tawa man yun. Joy. Rejoicing man yun. Yes. What else? Still, as sorrowful, yet always rejoicing. And look at the middle part. As poor, yet making many rich. How is that? Kano sa pamahitabo nga ang kabos makahimo sa uban nga maadunahan? Yes, we may be poor in this world,
apan sa atuang pagpangalagad sa Ginoo hilabi na sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Labi na ug ang pagsangyaw nimo magdala sa mga makasasala diha sa kaluwasan. Sila that they are poor in spirit, remember atong gibasa diha, shall inherit the kingdom of God. Labaw pa nas pinakaadunahan ining kalibutan na mga igsoon. What else? Atong padayon na? As having nothing, and yet what? Possessing all things. Naa kas kawadon pero naa ka sa tanan. A paradox. Unya matagamtaman nato ni siya mga igsuon. If we really bring ourselves to our rightful position before the Lord, we acknowledge our helplessness, we acknowledge our weakness, we acknowledge our nothingness in the eyes of God. Second Corinthians chapter 8, and look with me at verse 9. Ingon diha si Paul, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. Grabe pod, nga sa kadagaya sa kadunahan sa atong Ginoo siya nahimo nga kabos, nga haron kita nga mga kabos mahimong adunahan dito sa iya nga gingharian. And that is what we see in our text. The Apostle Paul's change in perspective. We have pleasure in infirmities and then strength in weakness. Remember what the Apostle Paul said in his letter to the Philippians? I can do all things through Christ which strengtheneth me. And how is Paul able to testify all these things? It's not because he is superhuman. In fact, he is just like us. Siguro ang kalainan nato ngadto kaniya is by the grace of God, he has that faith nga gipaambit sa Ginoo niya that he is able to take pleasure in his infirmities. And he have that strength in weakness. And you know, mga kaigsunan, kana nga mga panalangin is not reserved only for the chosen few. It is actually made available to everybody sa katawhan o sa mga kaanakan sa Ginoo. And we can only experience it if we, like the Apostle Paul, learn to be abase. Ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon diha sa Ginoo. You know, kagahapon, when I was brought into sa katong kanang restricted area na ba, unya, I was asked to go into the dressing room, take everything, tanan, and then put on na may kanang gown nga ilahang kanang ipasulob, unya kanang headdress na dili makuan ang imong buhok ba. So, at that point, murag ang ako nagyo sa kuno na ko dali ra ni kay i-insert lang.
Abi ba na mura para ng bantay mo nang dextrose nga naabi tayo na valve reskilid nga dito itira ang amo po mong makita diha sa kanang gani kanang naami may kanang among paliton nga cheese ni Mrs. kana bang katubang murag sachet ba dili na katong botilya katong sachet nga naitabon-tabon reskilid ba na ingko murag ingon ani siguro ning itaon ri sa kung kuan. So kampante kay ko pag-abot dito gi pahigda na ko nya gi. Of course na mga monitor nga lang mga sa ako ang heart, blood pressure, daghang mga rad, mga murag sa ECG pod ba. Nya dito na ko nakuha nga gi-insertan mag oxygen agi tangan ba ko murag unya ayaw pa dahil ningon tong assistant ba nga atong kuan ang imong kuan sira atong andamon imong diri giligo gyud tibuok na ko og betadine kani tibuok lawas gi scrubban ba awa na ko mangutana kanang ko nga kabaho na ko nakabantay na ko nga murag na agi ni hiwa dito gyud na confirm pagingon nga hiwaon ti kari ka mingon bakag ayol. Kaya actually, duha ka option ang doktor. Ingon siya nga, pwede ra gyapon kuno og dili gyud og dirilas mga ugat. Pero tungod kay iyang gitanaw akong mga ugat gagmay, unya sa kada chemo, basin unya og mo collapse ba ang ato ang ugat. Insa nga mas maayog diha na lang gyud sa suod. Pero og nasayod pa sa day ko daan nga medyo mahal. Mingon lang kong agwantahon na lang siguro nako sa kong mga ugat. Pero kayo, naabot naman gika dito nga na wala bang ingon wala na option nga mo atras ba. Mura ba og sa kuan pa no retreat no surrender na kita ni. And somehow the Lord indeed is gracious. Nga diin nakagawas, nakapauli safely, nakapahuway. Ingon pa sa kong mama, sleep well, ko nga, salamat, ganihang buntagon, nang minsan ko nga, salamat sa makasleep well juga, kay daghan sa kagipang tumar nga tambal para pang pawala sa sakit. But in the midst of it all, we experience the grace of God. And it is when we go through such experience, trusting in the grace of God, that we can testify like Paul, that we take pleasure in infirmities and testify of strength in weakness. Nasama ni Apostle Paul, we can experience a change in perspective. Naabi tayo mga panahon nga we try to bargain with God. Lord, pwede ingon ani lang, pwede kanilang. Apan kung kaila nagyug ka sa Ginoo niya, medyo na nagyug ka susto nga pagkasabot og kinsa ang Ginoo. It will bring you to a proper understanding that as far as you are concerned, we have no bargaining chip. We have nothing to bargain with God. We can only yield our all in total surrender. Have thine own way, Lord. And Paul himself in an example. He pleaded, persuaded, and asked the Lord 3 times, and the Lord replied, Paul, no need to take the thorn in the flesh. For my grace is sufficient for thee. And so it is with us. Whatever we may experience and encounter along the way sa tuang pagkinabuhi, let us take comfort that just as the Lord promised the Apostle Paul, the same is true to us. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness.
Magampo ta. Lord, salamat sa padayon nimo nga pagdasig, sa padayon nimo nga pag-comfort kanamo taliwa sa nagalinlain nga mga kahimtang ug sitwasyon nga amo nga giatubang. We rejoice for thy word has always been a great encouragement and comfort, even assurance to us. Even tonight, as we come together to pray, we ask that thou by your grace would help us, that we would pray like prayers, O Lord, that would fall in accordance to your plans and purposes, even to your sovereign will. And bless our time together as we commune with you. In Jesus' name we pray. Amen.